Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, kembali kita akan belajar tasrif. Belajar buku tasrif, belajar tasrif sedikit demi sedikit jilid yang pertama. Yang mana pada kali ini kita akan masuk Al-Babu Sani, bab yang kedua. Setelah bab pertama kita selesaikan, bab pertama kita belajar, atau di bab pertama babnya adalah bab apa? Bab pertama bab fa'ala yaf'ulu. Tasrif fi'il sulasi mujarrad. Al-babul awal, bab pertama, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu telah kita pelajari bersama beserta latihan-latihannya. Sekarang kita masuk Al-babu sani. Al-babu sani, bab kedua, waznu fa'ala yaf'ilu. Bab kedua yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi sekarang tasrif fi'il sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ilu. Perhatikan tabelnya baik-baik. Mudah-mudahan semuanya sudah memegang bukunya, buku cetakannya, agar lebih jelas, lebih mudah dalam belajar. Perhatikan baik-baik tabelnya di atas, tabel kolomnya ada tabel al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari', al-masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'lul amri, al-fi'lun nahi, ismul zaman, ismul makan, ismul alat. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', al-masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'lul amri, al-fi'lun nahi, ismul zaman, ismul makan, ismul alat. Diperhatikan urutannya ya, perhatikan urutannya. Pertama adalah fi'il madhi. Kolom pertama kolom fi'il madhi. Kedua adalah al-fi'lul mudhari', kolom kedua fi'il mudhari'. Kemudian kolom ketiga adalah al-masdar. Kemudian kolom keempat adalah ismul fa'il. Kolom kelima adalah ismul maf'ul. Ini harus hafal urutannya. Kemudian kolom keenam adalah fi'lul amri. Kolom ketujuh adalah al-fi'lun nahi. Kolom kedelapan adalah ismul zaman, ismul makan. Ada yang memisahnya, ismul zaman sendiri, ismul makan sendiri. Dan kolom terakhir adalah ismul alat. Jadi harus paham urutannya ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, kemudian ismul alat, isim alat ya. Nah, setelah kita paham kolomnya, kita lihat bawahnya. Perubahan yang terjadi. Kita lihat perubahan yang terjadi. Kita lihat pola kita adalah, wazan kita adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Berarti semua fi'il madinya fa'ala di fathah. Semua hurufnya. Kemudian fi'il mudhari'nya ainnya di kasrah. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Kita lihat prakteknya. Al-fi'lul madhi, fa'ala.
Al-fi'lul mudhari' yaf'ilu. Al-masdar fa'lan. Ismul fa'il fa'ilun. Ismul maf'ul maf'ulun. Fi'lul amri if'il. Al-fi'lun nahi la taf'il. Ismul zaman ismul makan maf'ilun. Ismul alat mif'alun. Ulang lagi ya. Al-fi'lul madhi fa'ala. Al-fi'lul mudhari' yaf'ilu. Al-masdar fa'lan. Ismul fa'il fa'ilun. Ismul maf'ul maf'ulun. Fi'lul amri if'il. Fi'lun nahi la taf'il. Ismul zaman ismul makan maf'ilun. Ismul alat mif'alun. Fi'lul madhi fa'ala. Al-fi'lul mudhari' yaf'ilu. Al-masdar fa'lan. Ismul fa'il fa'ilun. Ismul maf'ul maf'ulun. Fi'lul amri if'il. Fi'lun nahi la taf'il. Ismul zaman ismul makan maf'ilun. Ismul alat mif'alun. Nah, jadi fa'ala al-fi'lul madhi, yaf'ilu fi'lul mudhari', fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun ismul maf'ul, if'il fi'lul amri, la taf'il fi'lun nahi, maf'ilun ismul zaman ismul makan, mif'alun ismul alat, fa'ala al-fi'lul madhi, yaf'ilu al-fi'lul mudhari' fa'lan al-masdar fa'ilun ismul fa'il maf'ulun ismul maf'ul if'il fi'il amr la taf'il al-fi'lun nahi maf'ilun ismul zaman ismul makan mif'alun ismul alat. Kalau kita tasrif urutan secara urut langsung, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il, la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il, la taf'il maf'ilun mif'alun, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il, la taf'il maf'ilun mif'alun. Kemudian jangan lupa ya artinya ya, fi'lul madhi berarti telah terjadi, kata kerja untuk menunjukkan waktu lampau. Fi'lul mudhari' sedang terjadi atau kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Masdar kata dasarnya. Ismul fa'il ini pelaku. Ismul maf'ul ini yang dikenai pekerjaan. Fi'lul amri kata perintah. Al-fi'lun nahi larangan. Ismul zaman, zaman itu waktu terjadinya perbuatan. Ismul makan tempat terjadinya perbuatan. Ismul alat adalah alat untuk melakukan perbuatan. Jangan lupa kemarin sudah kita terangkan masalah ini. Kita lihat ya tulisan kita kemarin. Sudah semua sudah menulis. Nah, di pendahuluan ya, di pendahuluan sudah ada keterangan apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', apa itu masdar, apa itu isim fa'il, semua ada di pendahuluan. Oh ya, di pendahuluan semua telah ada ya. Mohon perhatikan pendahuluan dan telah diterangkan apa itu fi'il madhi. Lihat, di pendahuluan di halaman di ke-7 ada fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari' apa, masdar apa, isim fa'il apa, isim maf'ul apa, fi'il amr apa, fi'il nahi apa, isim zaman apa itu, isim makan, isim alat. Jadi mohon jangan lupa, ini sangat penting ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya, prakteknya dalam fiil-fiil yang ada. Nah, contohnya yang masuk bab
Fa'ala yaf'il adalah doroba. Ya, doroba al-fi'lul madhi doroba, al-fi'lul mudhari yadribu, al-masdar dorban, ismul fa'il doribun, ismul maf'ul madrubun, fi'lul amri idrib, fi'lul nahi la tadrib, ismul zaman, ismul makan madribun, ismul alat midrabun. Di doroba ini fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, dorban masdar, doribun ismul fa'il, madrubun ismul maf'ul, idrib fi'lul amri, la tadrib fi'lul nahi, madribun ismul zaman, ismul makan, midrabun ismul alat. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun midrabun. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun midrabun. Dan perhatikan artinya ya, doroba berarti telah memukul. Kalau kita artikan doroba kan fi'il madhi, artinya telah memukul. Yadribu ini fi'il mudhari, berarti sedang atau akan memukul. Sedang atau akan memukul. Darban ini masdar, berarti apa artinya? Pukulan. Kemudian daribun isim fa'il, berarti yang memukul atau pelakunya yang memukul. Madrubun ismul maf'ul, berarti yang dipukul, yang dikenai pekerjaan dipukul. Idrib fil amr, berarti artinya adalah pukullah. Kemudian la tadrib fil nahi, berarti jangan memukul, larangan, jangan memukul. Madribun isim zaman, isim makan, itu waktu atau tempat memukul, waktu atau tempat memukul. Midrabun ismul alat, berarti alat memukul, alat memukul. Perhatikan ya baik-baik artinya. Nah, dan berikutnya hamala. Al-fi'lul madhi hamala, al-fi'lul mudhari yahmilu, al-masdar hamlan, ismul fa'il hamilun, ismul maf'ul mahmulun, fi'lul amri ihmil, fi'lun nahi la tahmil, ismul zaman, ismul makan mahmilun, ismul alat mihmalun. Hamala al-fi'lul madhi, yahmilu al-fi'lul mudhari, hamlan masdar, hamilun ismul fa'il, mahmulun ismul maf'ul, ihmil fi'lul amri, la tahmil al-fi'lun nahi, mahmilun ismul zaman, ismul makan, mihmalun ismul alat. Hamala yahmilu hamlan, hamilun mahmulun, ihmil la tahmil, mahmilun mihmalun. Hamala yahmilu hamlan, hamilun mahmulun, ihmil la tahmil, mahmilun mihmalun. Kemudian berkaitan dengan arti, mohon di belakang ada ya, di belakang ada masalah artinya. Hamala artinya membawa. Berarti kalau hamala ini adalah fi'il madhi, berarti telah membawa. Telah membawa. Yahmilu al-fi'l mudhari, berarti sedang atau akan membawa, sedang atau akan membawa. Hamlan masdar, berarti bawaan. Bawaan. Hamilun ismul fa'il, berarti yang membawa, yang membawa. Mahmulun ismul maf'ul, berarti yang dibawa, yang dibawa. Ihmil fil amr, berarti perintah, bawalah.
La tahmil al-fi'lun nahi, berarti jangan membawa. Jangan membawa. Mahmilun ismu zaman, ismu makan, berarti waktu atau tempat membawa. Mihmalun ismul alat, berarti alat membawa. Alat membawa. Nah, ya berikutnya, ya masih banyak, mohon perhatikan baik-baik. Kemudian berikutnya adalah, lihat, fasola. Fasola al-fi'lul madhi yafsilu al-fi'lul mudhari, atau al-fi'lul madhi fasola al-fi'lul mudhari yafsilu al-masdar fa'lan ismul fa'il fasilun ismul maf'ul mafsulun fi'lul amri ifsil fi'lun nahi la tafsil ismul zaman ismul makan mafsilun ismul alat mifsalun fasola fi'il madhi yafsilu fi'il mudhari faslan masdar fasilun ismul fa'il mafsulun ismul maf'ul ifsil fi'il amr la tafsil fi'il nahi mafsilun ismul zaman ismul makan mifsalun ismul alat fasala yafsilu faslan fasilun mafsulun ifsil la tafsil mafsilun mifsalun fasala yafsilu faslan fasilun mafsulun ifsil la tafsil mafsilun mifsalun fasala yafsilu faslan fasilun mafsulun ifsil la tafsil mafsilun mifsalun. Nah, terkait dengan arti mohon perhatikan baik-baik. Artinya fasola itu memisahkan. Jika fasola telah memisahkan, karena fi'il madhi telah memisahkan. Yafsilu sedang atau akan memisahkan. Faslan berarti pemisahan. Fasilun yang memisahkan. Mafsulun yang dipisah. Ifsil pisahlah. La tafsil jangan memisah. Mafsilun waktu atau tempat memisah. Mifsalun alat memisah. Ya, mohon perhatikan baik-baik artinya. Nah, berikutnya qatafa. Al-fi'lul madhi qatafa, al-fi'lul mudhari yaktifu, al-masdar qatfan, ismul fa'il qatifun, ismul maf'ul maktufun, fi'lul amri iktif, fi'lul nahi la taktif, ismul zaman, ismul makan maktifun, ismul alat miktafun. Qatafa fil madhi yaktifu fil mudhari qatfan masdar qatifun ismul fa'il maktufun ismul maf'ul iktif fi'il amr la taktif fi'il nahi maktifun ismul zaman ismul makan miktafun ismul alat. Qatafa yaktifu qatfan qatifun maktufun iktif la taktif maktifun miktafun. Artinya, lihat artinya qatafa artinya adalah memetik. Qatafa artinya memetik. Berarti kalau begitu qatafa setelah memetik. Yaktifu sedang atau akan memetik. Qatfan petikan gitu ya. Qatifun yang memetik. Maktufun yang dipetik. Iktif petiklah. La taktif jangan memetik. Maktifun waktu atau tempat memetik. Miktafon alat memetik. Nah, dan hadafa ya hadafa.
Al-fi'lul madhi hadafa, al-fi'lul mudhari yakdifu, masdar hadfan, ismul fa'il hadifun, ismul maf'ul makdufun, mahdufun, fi'il amr ihdif, fi'il nahi la tahdif, ismul zaman, ismul makan mahdifun, ismul alat mihdafun. Hadafa fil madhi yakdifu, fil mudhari hadfan, masdar hadifun, ismul fa'il mahdufun, ismul maf'ul ihdif, fil amr la tahdif, fil nahi mahdifun, ismul zaman, ismul makan mihdafun, ismul alat. Hadafa yahdifu hadfan hadifun mahdufun ihdif la tahdif mahdifun mihdafun. Ya, jadi semua seperti ini ya. Jadi kolom pertama ini semua fil madhi. Kolom pertama semua fil madhi. Hadafa, kasara, ghalaba, ghasala, raja'a, jalasa, semua adalah fi'il madhi. Ada lagi di sini ada halaka, ghafara. Semua adalah fi'il madhi ya, mohon fi'il madhi. Kemudian yahdifu berarti semua yahdifu, yaksiru, yaglibu, yaksilu, yarji'u, yajlisu, yahliku, yakfiru, semua adalah fi'il mudhari. Hadfan, kasran, ghalaban, ghalban, ghuslan, ruju'an, julusan, halakan, ghufranan, semua adalah masdar. Hadifun, kasirun, ghalibun, ghasilun, raji'un, jalisun, halikun, ghafirun, semua adalah isim fa'il. Mahdufun, maksurun, maglubun, mausulun, marju'un, majlusun, mahlukun, maghfurun, semua adalah isul maf'ul. Ihdif, iksir, iglib, igsil, irji, ijlis, ihlik, ikfir, semua adalah fi'il amr. La tahdif, la taksir, la taglib, la taghsil, la tarji, la tajlis, la tahlik, la takfir, semua adalah fi'il nahi. Mahdifun, maksirun, maglibun, magsilun, marjiun, majlisun, mahlikun, maghfirun, semua adalah isim zaman dan isim makan. Bidzafun, miksarun, miglabun, migsalun, mirja'un, mijlasun, mihlakun, mighfarun, semua adalah ismul alat. Dimohon semua sama polanya ya. Kita tasrif cepatnya ya. Hadafa yahdifu hadfan hadifun mahdufun ihdif la tahdif mahdifun mahdifun mihdafun. Kasara yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun miksarun. Ghalaba yaglibu ghalban ghalibun maglubun iglib la taglib maglibun miglabun. Ghasala yaksilu ghuslan ghasilun maksulun iksil la taksil maksilun miksalun. Raja'a yarju ruju'an raji'un marju'un irji la tarji marji'un mirja'un. Jalasa yajlisu julusan jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Halaka yahliku ya, halaka yahliku halakan halikun mahlukun ihlik la tahlik mahlikun mihlakun. Ghafara yakfiru ghufranan ghafirun makfurun ikfir la taghfir makfirun mikfarun. Dan berkaitan dengan artinya, mohon perhatikan baik-baik artinya setelah kita beri contoh. Kalau fil madhi berarti telah melakukan, fil mudhari berarti sedang atau akan, masdar berarti ini kata dasarnya, isim fa'il berarti yang melakukan, ism maf'ul itu yang dilakukan atau objeknya, fil amar adalah perintah, fil nahi itu larangan, ism zaman ism makan itu waktu dan tempat melakukan, ism alat adalah alat melakukan. Dan artinya apa? Sudah ditulis di belakang di bukunya. Tadi dzaraba itu memukul, hamala membawa, fasola memisahkan, hadafa membuang, kasara memecahkan, ghalaba mengalahkan, wasala mencuci, roja'a kembali, jalasa duduk, qatafa memetik, halaka binasa, ghafara mengampuni. Jadi ketika terjadi perubahan bentuk, maka nanti arti juga berubah. Lihatlah contoh-contoh yang telah kita berikan tadi ya. Jadi kalau hadafa telah
yahdifu sedang gitu kan, atau akan, dan seterusnya ya. Mohon perhatikan contoh yang telah kita berikan dan mohon diperhatikan baik-baik. Nah, sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang belum bisa difahami bisa ditanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.